লাই 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 লা রে। আচ্ছা তুমি কোন করো? सर स्टूडेंट কোন পড়াপড়ি করছো? पढ़ा पढ़ी सर কোন হলা? না কিছু নাই, সে আলপিনটা খসি যাই তো বাড়ি দিয়ে আসছি। কোন পড়াপড়ি করছো? पढ़ा पढ़ी सर पीजी कंप्लीट। थोड़ा पीजी कंटेस्टेंट को हमें मैट्रिक फेल जाओ प्रश्न कौन पचारि सर कौन पचारि নাই নাই हाँ छाड़ो यू आर सिलेक्टेड। हेरो बाबा तमे पचार लोग आगे पचारबेनी रज केते दिन पड़े कहला? रज 3 दिन सर। सर पीजी स्टूडेंट आउ टिके हाई क्वालिटी क्वेश्चन पचारंतु। আচ্ছা প্রথম রজ 14 তারিখে পড়ে, সেকেন্ড রজ কেতে তারিখে পড়ে? नो आइडिया सर। अच्छा वर्ष को रज केथर पड़े कहला? नो आइडिया सर।